Good evening, student. आज हमें वेलकम टू माय चैनल स्टडी होम। तो आज हमें पढ़िबा क्लास 5 इंग्लिश चैप्टर 5 द रेनबो। द रेनबो माने कौन? इंद्रधनु। पिला माने तुमे तो इंद्रधनु देखिथिबो जेतेबेले वर्षा हल्ला पर संगे संगे खरा हुए। ताप सेही इंद्रधनु विषय रे आज गोटे टेक्स्ट पढ़िबा। देखो reading दिया पढ़ी दबा। white sheep on a blue hill, when the winds stop you all stand still, when the winds blow you walk away slow, white sheep where do you go? तो white sheep धला जहाज धला मेंढा। तो ये धला मेंढा क्या कहुई बोले धला बादल को जो मन के आकाश रे भासी बुलू थांती। धला मेंढा ऑन ए ब्लू हिल नील पहाड़ उपरे कोठी बिले नील पहाड़ उपरे। व्हेन द विंड स्टॉप यू विल स्टैंड स्टिल जेतेबेले व्हेन द विंड स्टॉप जेतेबेले पवन रही जाउची तुमे माने मध्य सेठी रही जाउचो बा ठिया होई जाउचो। When the winds blow you walk away slow जेतेबेले पवन बहिबा आरंभ करछि तुमे मध्य धीरे धीरे चलिबा आरंभ करूछो। पिलमने एटा तो जानिछो पवन न होले बादल तो भासी बुलिबेनी ना, पवन हैला माने बादल भासी बुलिबे। तो एटी से कहउछि जेतेबेले पवन रही जाउछि तुमे माने मध्य रही जाउछो, जेतेबेले पवन बहउछि तुमे माने धीरे धीरे चलिबा आरंभ करूछो। व्हाइट शिप where do you go? धला मेंढा तुमे माने कोठी की जाउछो। तो ये बुझी पार्थिव पिला माने ये बादल विषय धला बादल विषय कह जाइछि। तापर देखो द टेक्स्ट। boats sail on the rivers and ships sail on the seas, but clouds that sail across the sky are prettier far than these. जहाज गुड़िक नदी ऊपर भासी उठे आउ ships sail on the seas सॉरी बोले बोट्स सेल ऑन द रिवर्स डंगा गुड़िक नदी ऊपर भासी उठे एंड शिप्स सेल ऑन द सीज जहाज गुड़िक समुद्र ऊपर भासी चले। तो कोठी नदी ऊपर डंगा आउ समुद्र ऊपर जहाज गुड़िक भासी उठे। बट द क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई किंतु बादल जो माने कि आकाश मार्ग रे भासी बुलंती आर प्रिटियर फार दैट दीज एमानक ठारू ए डंगा आउ जहाज मानक ठारू अत्यंत सुंदर होइतांती। प्रिटियर फार देन दीज ए जो बादल गुड़िक भासी बुलंती आकाश रे से गुड़िक डंगा आउ जहाज गुड़िक ठारू सुंदर होइतांती। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स as pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overtops the trees. नदी गुड़िक पिले ब्रिज थाए आज प्रिटी आज यू प्लीज सेगुड़ो मध्य सुंदर देखा जाए। नदी गुड़िक जो ब्रिज गुड़ाक करा जाए थे नदी ऊपर। बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन किंतु बो जो इंद्रधनु स्वर्ग रे जो ब्रिज तैयारी करे आज ओवर टॉप द ट्रीज गछ गुड़िक ऊपर देखा जाए। ओवर टॉप्स गछ गुड़िक ठारू ऊपर देखा जाए। and builds a road from earth to sky आ पृथ्वी रु आकाश पर्यंत ताहा गोटे रास्ता तैयारी करथाय जे प्रिटियर फार देन दीज से गुड़िक सेही नदीर ब्रिज ठारू बहुत सुंदर होइथाय। एठी बोटी कोन तैयारी कोठी ब्रिज तैयारी करे पिले स्वर्ग रे आ से कोठी रास्ता तैयारी करे कोठु को जाए earth to sky पृथ्वी रु आकाश पर्यंत। एठी पिले तुमरा राइटर को नेम देछि कोन देखिनियो क्रिस्टीना रोसेटी कोन देछि पिले क्रिस्टीना रोसेटी एटा मन रख दबो पिले क्रिस्टीना रोसेटी। तो एठी तुमरो टेक्स्ट सरी जी पिले। तापर देखो तुमरो एठी न्यू वर्ड किछटा सेल कोन ट्रैवल बुलिबा ओवर टॉप्स एभव माने ऊपरे बहुत ऊपरे बो रेनबो माने इंद्रधनु प्रिटी अट्रैक्टिव बा ब्यूटीफुल
attractive सुंदर अत्यंत सुंदर मा मनमोहकर तापर देखो पिले क्वेश्चन आंसर लेट्स अस डिस्कस व्हाट सेल ऑन द रिवर्स बोट्स नदी ऊपर कोन भासी उठे डंगा बोट्स सेल ऑन द रिवर्स व्हाट सेल ऑन द सीज शिप्स सेल ऑन द सीज जहाज गुड़िक समुद्र ऊपर भासी उठे शिप्स सेल ऑन द सीज व्हाट सेल अक्रॉस द स्काई रेन clouds sail across the sky clouds sail across the sky what are the boats and ship compared to boats and ship are compared to the clouds एटी कहा सहित कंपेयर करा जायछि डंगा और जहाज को बादल सहित क्लाउड सहित तो एटी कोन लेखा हबो clouds are compared to boats and ships तापर देखो पिले 5 नंबर what are the rivers and seas compared to rivers and seas are compared to sky को नदी आ समुद्र को का सहित पिले करा जायछि कंपेयर स्काई सहित तो कोनटी लेखा हबो rivers and seas compared to sky which are prettier the boats sailing on the rivers or the clouds sailing on the sky across the तो एटी पोएम अनुसार पिले कोडा बेसी सुंदर होय थाय दीटा भितरु clouds sailing across the sky are prettier कौन लिखे पिले clouds sailing across the sky prettier where are the bridges do they look pretty bridges are on the rivers yes they look pretty bridges are on the rivers yes they look pretty what does the bow in poem refers to एठी the bow कहले कोन बुझे in the poem the bow refers to rainbow इंद्रधनु को बुझाए in the poem the bow refers to the rainbow what builds a road from earth to sky पृथ्वी टू आकाश पर्यंत किए गोटे रास्ता तैयारी करथे रेनबो builds a road from earth to sky what is the rainbow compared to boats and ships rainbow compared to boats and ships which is prettier the bridges on a river or the rainbow across the sky the rainbow across the sky is prettier which things in the poem are made by nature rainbow clouds sky in the poem are made by the nature आउ ट्रीज भी अच्छी पिले क्लाउड्स ट्रीज आउ रेनबो इन द पोएम आर मेड बाय नेचर व्हिच थिंग इन पोएम आर मैन मेड शिप्स ब्रिजेस एंड बोट्स आर इन द पोएम आर मैन मेड कोन पिले शिप्स बोट्स bridges in the poem are man made तापर which things are more beautiful the things made by man or the things made by nature the things made by the nature are more beautiful the things made by the nature are more beautiful तापर 15 नंबर देखो पिले state whether the following are true or false ships sail on the river false पिले boats sail on the sea false पिले bridges are built on rivers एटा ट्रू पिले a road is built from earth to sky true पिले तो फर्स्ट दीटा false तापरे C आउ D true तापर देखो पिले choose the correct 16 नंबर टा choose the correct alternative put a tick against the correct option which one is the prettiest of all देखो पिले rainbow कोटा पिले सबुठारु सुंदर ए चारटा भितर कोटा रेनबो तो एटी कोन लिखिबो रेनबो ऑप्शन ए रेनबो तापर देखो पिले एटी जेमती शिप रु देछि चिप ट्रिप सेमती ट्री रु करा हबो कोन फ्री रेन रु ट्रेन सन रु बर्न सेल रु मेल एंड रु सैंड स्काई रु बाय फारू वार WAR तो ये कह दूच पिले फारू वार स्काई रु बाय बी
Y, and ରୁ ହବ sand SAND, cell ରୁ ହବ mail MAIL, C ରୁ ହବ ତାପରେ ଦେଖ son ରୁ ହବ born BUN born, rain ରୁ ହବ train TRAIN train, tree ରୁ ପିଲେ free FREE free। ତ ଏଠି ସରିଲା ପିଲେ ତାପରେ ଦେଖ recite the poem given below in the 3 ways, in a happy voice, in an angry voice, in an surprised voice। ତ ଏଠି 3ଟା voice ରେ ପିଲା କହିବାର ଅଛି, ଏଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ତାପରେ ଦେଖ read and enjoy the poem and know how the rainbow was born। ତ ଏଇ poem ଟା ଦେଖିବା ରେନବୋ କିପରି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଦେଖିବା ପଢିବା। The rainbow fairies, 2 little clouds on summer days went flying through the sky, and they went so fast they bumped their heads and both began to cry। ତ ଦିଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଦଲ ଗୋଟେ ସମର ବା ଖରା ଦିନରେ ଉଡି ଉଡି ଯାଉଥିଲେ through the sky, ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଡି ଉଡି ଯାଉଥିଲେ ଦିଟା ଗୋଟେ ଖରା ଦିନରେ ଦିଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଦଲ। ସେମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ବମ୍ପ ଦେୟାର and ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇ ଦେଲେ and both began to cry, ଆଉ ସେମାନେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। Old father son looked out and said, "Oh, never mind my dear son, I will send my little fairy folk to dry your falling tears." ଓ ସେଇଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏଠି ବାପା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଫାଦର ସନ୍ ବୁଢା ବାପା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଆଉ କହିଲେ, "ଓ ନେଭର ମାଇଣ୍ଡ ମାଇ ଡିୟର୍ସ, ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ ମୋ ଛୁଆମାନେ, ଆଇ ୱିଲ୍ ସେଣ୍ଡ ମାଇ ଲିଟିଲ ଫେରି ଫକ୍, ମୁଁ ମୋର ଲିଟିଲ ଫେରି ଫକ୍ କୁ ପଠେଇବି ତମର ଲୁହକୁ ଶୁଖିଲା କରିବା ପାଇଁ, ଟୁ ଡ୍ରାଇ ୟୋର ଫଲିଂ ଟିୟର୍ସ, ତମର ପଡୁଥିବା ଲୁହକୁ ଶୁଖିଲା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଠେଇବି। On fairy came in violet and one or indigo, in blue, green, yellow, orange, red, they made a pretty row। ତ ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆସିଲେ ଫେରି କମ୍ ଭାଉଲେଟ, ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ, ତାପରେ ବ୍ଲୁ ନୀଳ, ଗ୍ରୀନ ସବୁଜ, ୟେଲୋ ହଳଦିଆ, ଭାଉଲେଟ ହେଲା ବାଇଗଣୀ, ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ହେଲା ଘନ ନୀଳ, ତାପରେ ବ୍ଲୁ ନୀଳ, ଗ୍ରୀନ ସବୁଜ, ୟେଲୋ ହଳଦିଆ, ଅରେଞ୍ଜ କଲର କମଳା ରଙ୍ଗ, ରେଡ ହଉଛି ନାଲି। ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଟି ରୋ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। They wiped the cloud tears all away and then from out the sky upon a line the sunbeams made, they hung their grounds to dry। ତାପରେ ସେମାନେ ବାଦଲ ଗୁଡିକର ସବୁ ଲୁହ ପୋଛିଦେଲେ and then from out the sky, ଆଉ ଆକାଶରୁ ଝୁଲିଲେ upon a line sunbeams made, ଗୋଟେ sunbeam ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ and they hung their grounds to dry, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ ଝୁଲେଇ ଦେଲେ ଶୁଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ଆର କବି କିଏ ପିଲେ ଦେଖ ଏଲଏମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲେ, କିଏ ଏଲଏମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି ଲାଇନ ଦେଇଛି ପୋଏମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ସଜେଇକି ଲେଖିବାକୁ ଦେଇଛି। But the bow that bridges heaven and overtops the tree is prettier, there are bridges on the rivers, এটা ফার্স্ট পিলে। as pretty as you please এটা সেকেন্ড, but the bow এটা থার্ড, is pretty and overtops the trees এটা fourth, and builds a road from the earth to sky fifth, is prettier far than these এটা ହେଲା sixth। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ଏପଟେ ରେନବୋ ଟି କପ୍, ରିଷ୍ଟ ୱାଚ୍, ଆର୍ମ ଚେୟାର, earthworm, sunflower, table cloth, notebook, earring, toothpaste। ତ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ ଏଠି 2 ନମ୍ବର ଦେଖ ତମର ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକୁ ସଜେଇକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଇ ଦେଇଛି ସେଲ୍,
तापरटा रिभर RIVER रिभर तापरटा सी SESC तापरटा हबो क्लाउड्स तापरटा हबो ब्रिजेस तापरटा हेवेन तापरटा ओभरटॉप्स तापरटा बो BOW बो तापरटा हबो रोड ROAD रोड। तो तापर 3 नंबर देखो पिले एठी देइची एठी कलर उरा को लिखि दबो पिले VIOLET violet indigo 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 blue 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 green 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 yellow 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 orange 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 red RED red। तो ये देखो पिले ए वर्ड रु नै कि ए पोएम टी फिल अप करबा। 4 नंबर रे रेनबो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स रेनबो रेनबो when and how do you come to the sky second are come to the sky तापर but you live for a short while and away you fly where from you get your colors violet blue red and green yellow orange and indigo but why don't not you live long in the sky why and why last अब पिले why and why। तो 5 नंबर टा देख पिले लार्ज ऑपोजिट वर्ड एस रे ऑपोजिट वर्ड उरा लिखवा लार्ज स्मॉल वीक रो स्ट्रांग फास्ट रो वीक रो स्ट्रांग पिले फास्ट रो स्लो रफ रो स्मूथ पिले रफ स्मूथ डल रो स्मार्ट कर्व्ड रो स्ट्रेट फिनिश रो स्टार्ट एडिशन रो सब्सट्रैक्शन कॉम्प्लिकेटेड रो सिंपल माइल्ड रो पिले स्ट्रांग ब्लॉन्ड रो स्ट्रेट। तो ये कही पिले तापर देख ये नाउन खोजा को देची कोडी कोडी क्रिकेट गोटे गेम रो नेम एटा भी हबो क्रिकेट मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर दीटा हला पिले क्रिकेट आ सचिन तेंदुलकर स्कोर 100 एटा भी हबो 100 मीरपुर ऑफ बांग्लादेश एटा भी हबो पिले मीरपुर ऑफ बांग्लादेश मुंबई। तट मात्र कह दोज पिले क्रिकेट सचिन तेंदुलकर 100 आ मीरपुर ऑफ बांग्लादेश मुंबई एतक हबो पिले। तापर देखो क्वेश्चन आंसर केतरा देची व्हाट सेल्स ऑन द रिवर बोट्स सेल्स ऑन द रिवर व्हाट सेल्स ऑन द सीज ships sails on the seas what sails across the sky rainbow sails across the sky what builds a road from earth to sky rainbow builds a road from earth to sky which things is in the poem are made by nature rainbow tree sky river এই সব পিলে তারপরে which things in the poem are man made bridges boats ships are things in the poem are man made। तापर एटी देखो पिले कलर मिक्स देजी तमे एपडे कलर लिखबो फर्स्ट हबो पर्पल PURPLE पर्पल सेकंड बीट हबो ग्रीन GREEN ग्रीन तापर हबो ऑरेंज ORANGE ऑरेंज तापर हबो पिंक PINK पिंक तापर हबो मरून MAROON मरून तापर हबो ब्राउन BROWN। तो ये तुम चैप्टर टी सरी जी पिले रिडल गोटे देखो जस्ट फॉर फन आई एम बिग आई एम स्मॉल आई एम शॉर्ट आई एम टॉल आई फॉलो यू बट नॉट एट नाइट अनलेस यू आर कैरिंग ए लाइट हु आई एम। तो ये रिडल तुम पढ़ो पिले तो भावुची बुझी पार्थिबो जोठी बुझी पार नथिबो मते कमेंट रे जणैबो वीडियो भल लागुतले लाइक और शेयर करबो नेक्स्ट वीडियो पाई सब्सक्राइब करबो रहिल पिले।